খাখান তাই হাঙ্কমায়া হলো তাই 5 তারিখ বরং গভর্নর যে কক সামান্য আঙ্গনো পাইবেলা হাঙ্কমায়া হলো মুজুগো তাহলে কেপিনি ইস্তিসো কক চেংমা বাগै আঙ্গনো পাইবেলা হাঙ্কমায়া মুজুগো তাই 5 তারিখ বরং গভর্নর যে কক নারমানি হাইতো স্পিচ জমানি আবনো বিরোধী যে এমএমএন তোমানি আবনো সমাধান খাইনা কক সানাই অর নুখা বিনি স্পিচ গোबां পয়েন্ট 92 পয়েন্ট অর নুখা जों जेनेबा सबसे नांगौमोन सिनि समाज सिनि स्टुडेन्ट ताई सिग्ला सिग्लिरो आमचायाव गामि आमचायाव जेबे द्राग्स जाय तमानि हेगजाना माने जाय तमानि समाज दं सं तमानि जाति दं सं तमानि गाय दाना बायजों थांजानाय आबल सुंजाया ताई सानामु समाव अब्लास सामने हेगजाना माने नों थाया के जाति दं सं थानाय ताई समाज दं सं थानाय सरकारि साखायथे आबना मुथाकमोन जों सानायावनो सिनि एरेस्ट थायो सब क्लेमया मेन आबनो पब्लिक खायनाय के जारा आबति बिजनेस खायनाय मेन आबना तै जारा फाननाय दङ जों काउन्टरमै करा व्यवस्था खायथे बिगाबनो मुथाकमोन आबो सुबुंजाया आबो कयनाय आबनो मुथाना बागै करा व्यवस्था नाना बागै आते गायसा नांगौमानि ताबुनुका जों अरुनुका सिनि गंगना गभर्नर स्पेशल नेशनल फरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आबने कमो लेक दङो अरुनुका बेनि यूनिवर्सिटी सामथानि दिनै आंनि एलाकानि बर'र बेलेगखौ बानाजा बेलेगे बुंफानायजों दङ तारमाने आबो गुलागाति विधानसभानि आन्दोलन खालायो आबो आनन्दनगर हायकेबा वेस्ट जालुगासि इसी अ जागाव गांगांमा आगिनि सिमिनो गामि खायजा आगिनि सिमिनो বহু বছর থেকে রাজা আমার সিমিনো গামि गोजा आबोनो बे नक थाय याकनि मा थांजिनाय अ इउनिभार्सिटी सामदानि ताय बनो बेनि इनकाम परिबेश सलाबागे आर बेस থেকে যে রবা বাং খাইজামানো आबोनो बनो याकनि मा नि बनो नोटिस दागा 11 জন 11 পরিবার ফ্যামিলি दा आबो बेलायके साया खालायो अ परिबार बियां थानाय वे जालुबासानि जे गामि हारिगाय पाड़ा अ जागाव डेभलपमेन्ट दिनै इउनिभार्सिटी मुंगै अ बरनो पुतुलें गाके आरो दिखौ बेलेके साया खालायो आं साननायाव अ जे जागा नाजाना जिमानि आबोनो पाट थायो इउनिभार्सिटी खायनो नागिरदों अ जागाखौ नाखाके दुखुनि कम बायखानाय जायगाखौनि खौबो जे जागाव इउनिभार्सिटी खायनायनि पुरु अ जागानो बुलाना जाया माने दाबो गोदालखाव जागोन नावै दिनै बंनो नकथाय बंनि बाबा बागानो याकरै इउनिभार्सिटी खायनाय बागै मया खायनायनि साव आबोनो नायनांला आं दिनै बरंगोनां स्पिकारनि मातोमे आं बरंगोनां चीफ मिनिस्टार मदनां सानमोसुङाव अ जागानो बात थायो जे हारिदाय पाड़ा वे जालुगासि बिसिनि जे गामिनो नोटिस दामानि अ जागानो नाया दङावै इउनिभार्सिटी खायनो नागिरदों आबो कलेज सुनुका वे जालुबासाय इ जालुबासाय दुब्लि ब्लक आंद्र कालेजा बिसि बुइला जेखु दुब्लि ब्लक नो आबोनो नुक्र आंनि बरनो दुब्लि ब्लक थानांगौ जाया बर जंपुइचाला ब्लक
बर थाना मुजा माने आबो लुकरा गोबां दाबि खायदा पियाबा बने कक खनालिया बने कक खनालिया दिनै नुका तामुनि गभर्नमेंट आदि डिपार्टमेंट थानाय 23 डिसेम्बर 2022 একটা মেমোরেন্ডাম পাবলিশ খাইকা অর সাকলাইকা गोबां मेजर खायदा दंब्ल आं कुलागाति विधानसभा खालायनायनि आबोनि आंगरो कालमेसिनि सानाय कालिदास वे जाबासे इ जाबासाय अर मेमोरेंडाम जेकानि আমি মাননীয় স্পিকার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে দিশা আকর্ষণ করছি এটা আমি দেখেছি মেমোরেন্ডাম এখানে পাবলিশ হয়েছে আমাদের 23 ডিসেম্বর 23 ডিসেম্বর মেমোরেন্ডাম পাবলিশ হয়েছে এখানে তিনটা বিসি ভিলেজ কমিটি দুগলি ব্লক থেকে জলজলা ব্লকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিন্তু এখনো কার্যকর হয়নি আমার দাবি থাকবো এটাকে তাড়াতাড়ি অন্তর্ভুক্ত করা হোক কার্যকর করা হোক আমি তাই সবাই জানি না জাস্ট লাস্ট একটা জল জীবন মিশন জাস্ট 1 মিনিট লাগবে না আমি দেখেছি জল জীবন মিশন এখানে জাস্ট এখানে আমি দেখেছি জল জীবন মিশনে 5.51 লাখ বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ দিয়েছে বা শতাংশের নিরীক্ষে 73.74%। এখানে আমি দেখেছি 2022 2 অক্টোবর ত্রিপুরাকে প্রথম পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে কিন্তু খুশি হয় বা আনন্দিত হয় যে রাজ্য পুরস্কারটা পেলে তার মধ্যে আমি দেখেছি এখানে প্রথম পুরস্কার কিন্তু এখানে কিন্তু বাস্তবে মিললে আমি করতে পারি জল জীবন মিশন আমি দেখেছি আমি কয়েকটা গ্রামের কথা উদাহরণ দিয়ে বলবো গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের পরপুর বিসি সুদের খাদুর পাড়াতে বেগতলা বিসি শিরদাস পাড়া হীরাপুর বন্ধ পাড়াতে পাইপ কানেকশন ব্যবস্থা করব কিন্তু পাইপে একটা জল চাই আমি আমাদের রাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে সঠিক তদন্ত করে এটাকে সমাধান করা হোক এই কথা বলে আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে যে এমএমএন এনেছেন